muchas veces nos vemos tentados It's when we find ourselves many times a tempted manipular las cosas que están enfrente de nosotros. to manipulate the things that are in front of us. Y luego And then nos hacemos responsables de ellas. we become responsible of them. Porque te voy a decir una cosa. Because I'm going to tell you something. Si no te haces responsable, If you don't make yourself responsible, Dios te hace responsable de lo que tú hagas. God makes you responsible of what you do. Porque ya yo te dio directrices Because God already gave you y instructions. las cosas las estás haciendo por ti mismo. And the things you're doing it on your own. ¿No te vas siguiendo? How many of you are following me? Aleluya. Pero en el caso de David, But in David's case, David dijo, David said, yo dejo al ungido de Jehová en las manos de Dios. I leave the anointed of God in God's Él hands. no estará caminando bien. He might not be walking right. Él me ha querido matar. He has wanted to kill Él me me. está persiguiendo. He has been Él following está me. haciendo un montón de cosas en contra He's mía. doing so many things against me. Incluso ya Dios me dijo que yo era el rey. God even already told me that I was the king. Pero las cosas las tiene que hacer Dios y no yo. But God needs to do the things, not I. En ocasiones, In occasion, cuando vives para Dios, when you live for God, encuentras you find problemas que son inevitables. problems that are inevitable. Y te voy a decir una cosa, And I'm going to tell you something. inevitable es no tenerlos. Inevitable is not having them. Porque todo aquel que camina en la línea recta de Dios tiene problemas. Because all those that walk in the straight line of God has them. Te doy un consejo. Can I give you an advice? No trates de pelear las batallas de Dios. Don't try to fight God's battles Por Dios. for God. No manipules Do not manipulate las cosas. the things. Solo confía. Just trust. ¿Por qué? Why? Dios va a traer sus propios propósitos para ti. God will bring His own purposes for you. Y aunque tú lo entiendas en este momento, And although you don't understand them at this moment, cuando llegue el momento lo vas a entender. when the moment comes, you will understand it. A su nombre. To His name. Y lo tercero, And the third, una persona conforme al corazón de Dios, a person according to God's heart, escucha, listen, no fabrica su propio poder. does not fabricate their own power. Porque hay un montón de gente por ahí con el poder de ellos fabricado ya. Because there are a lot of people out there with their power No, already conmigo sí, que fabricated. no, conmigo no va eso. Oh, with me? No, that's not going with me. Serás tú el nene de la película. You might be the good-looking guy of the movie. El invencible, el que nunca muere. The invincible, the one that never dies. Mira, No, si de algo David estaba consciente, if David was conscious en of todo something, momento, and every escucha, moment, escucha, listen, era de su incapacidad it was his incapacity y de su debilidad and of his weakness, y de su insolvencia, que no tenía nada, and that he didn't have anything. pero a la vez But at the same time, estaba consciente, he was escucha, conscious, de la listen, fuerza de Dios. of God's force. Aleluya. ¿Y qué le entendía él por la fuerza de Dios? And what did he understand by God's force? Mira, que la Listen. fuerza de Dios That God's force era la que trabajaba y no la fuerza de él. was the one that worked, and it wasn't his force. Escuche, Listen, cuando David se va a enfrentar al gigante Goliat when David went to confront the Goliath, the giant Goliath, y Goliat lo ve, and Goliath sees him, ¿qué es lo que Goliat le dice? what's the first thing that Goliath tells him? ¿Soy yo acaso perro para que tú vengas con palos? Am I a dog for you to come que le dijo with eso? sticks? Right? He said that. Y él le dijo, And he told him, tu cuerpo your body será comida para las aves de los cielos. shall be food for the birds in the skies. Pero escuche, But listen, David vio David saw que Goliat tenía that Goliath had lanza, a spear, jabalina, a javelin, escudo a shield, y hasta escudero. La persona que cargaba su escudo. oh, and a person that held his shield. Él lo sabía, grande como él solo. Big as he was, Y David le dijo, and David told him, tú vienes a mí you come against me con lanza, with spears, jabalina, javelin,
escudo, shield, tu escudero. and also the man that Y holds the hablando un shield, montón de cosas pamplinas por la boca. and talking so many things from your mouth. Pero él le dijo, But he told him, yo vengo a ti I come against porque yo you soy un experto en la onda. because I'm Así an fue que le expert dijo. with the slingshot. Is that what he said? Él no fabricó su propio He poder. did not fabricate his Él no own le power. dijo, He did not tell cuando yo him, estaba con las ovejas, when I was with the sheep, yo mataba al oso, I killed the bear. yo mataba a la fiera, I killed the beast. yo me le iba detrás para quitarle la presa. I went behind them to take away their prey. Él no le dijo eso. No, he didn't tell Él le him dijo, that. yo vengo a ti He said, I come against you en el nombre in the name de Jehová de los of ejércitos, God of all hosts, el Dios de los escuadrones de the Israel. God of... David nunca fabricó su propia fuerza. David never fabricated his own force. Nunca fabricó su propio He poder. never fabricated his own power. Me llamó la atención algo anoche en el mensaje. Something caught my attention last night in the message. Mire, si yo hubiese ido solo allí anoche, Look, if I would have gone by myself there last night, yo hubiese copiado ese mensaje y te lo traigo esta noche. Vaya. I would have copied that message and I would have brought it tonight Porque es que estaba bueno. because it was good. Me gustó algo que dijo el predicador. I like something that the preacher said. Y él dijo, And he said, agárrate que voy. hold on tight because here I come. Hay pastores There's pastors que confían that they trust en los líderes que tienen. in the leaders that he has. Y dicen, And they say, ya yo no tengo que prepararme para la escuela bíblica porque Irán está a clase tremendo. oh, I don't have to prepare myself for the Bible study because Hiram does it very Y well. si Irán no está, está Mili. And if Hiram's not here, we have Y si Millie. no está Mili, está Julio. And if Millie's not here, we Y si have no está Julio, Julio. está solo el And if sábado. Julio's not here, we have Y aquí hay Solo. gente que paga una clase. And there are people here that can ¿Para give qué a no va a class. romper la cabeza? Why am I going to break my head? Ah, Oh, y ya no tengo and now I don't have que to prepararme en ninguna área de la iglesia. prepare myself in any area of the Porque yo church tengo líderes ahora. because I have leaders now. Y el día que el líder And the day that the leader se levanta por el lado izquierdo de la cama rises up from the left side of the bed y tú le dices, mira, and you tell them, look, para que des la clase hoy, so that you can give the class today. clase yo, The class me? aquí tiene para que usted la va a dar siempre, yo me voy de aquí. The class you're going to have to give it because I'm going to leave. Porque a veces cuando más necesitamos al líder, Because there are times when we need leaders the most, no aparece. we can't find them. Como en el ensayo del vine que no apareció nadie. Like, ¿Te acuerdas de eso? like the practice on Friday that nobody showed Entregué a up. todos los caballeros I invited y all of todos the gentlemen, brillaron, and all of them pero por su shined. ausencia. But Y because of no their tienen absence. excusa delante de Dios. And they don't have excuse before God. No alaban, se acabó. Se There's les no more apagó. praise, there's Se no les more apagó praise. el fueguito. La The tequila fire- que llevaba se le apagó. The fire went out. Entonces una cosa, I'm going to tell you something. de aquí al frente yo hablo claro. I speak very clearly from up here In Spanish. in español. Y para los que hablan inglés, And for those that speak English, I have Kiara with me. yo tengo a Kiara conmigo. She can speak English. Yo puedo hablar She inglés. can translate Yo puedo interpretar anything that I want to tell you. todo lo que yo quiero Oh, decirte. glory. Oh, gloria. Yo creo que tú lo entiendas. I want you to understand it. Y yo aprendí una lección ayer. And I learned a lesson yesterday. El que yo menos me piense, The one that I least expect. ese a veces es el que me traiciona. That's the one that Ese a veces es el que me falla. that's the one El that que a fails veces me. más confianza The tengo. one that I have most Y lo trust digo on. con mi corazón llorando en esta And I noche. say it with my heart Me da crying tristeza. tonight. It gives me Pero sadness. maldito el hombre que confía en otro But hombre. cursed is the man that trusts in another Hay man. gente que dice el pastor lo quiere hacer todo. There are people that say the pastor Pero wants to ¿cómo do it no lo voy a all. hacer todo si cuando delego fallan? But how am I not going to do it all? But if when I Nadie expect siente it from me, you're responsabilidad never por do it. esto como la siento yo. I need people that feel the responsibility like I feel it. Por eso me gusta, por eso me That's gusta. why I like it. Cuando Dios
Dios le dijo a Moisés a través de Jetro, When God told Moses through Jethro, busca líderes. look for Y leaders. cuando él los buscó, And when he looked for ¿sabes lo them, que tuvo que hacer you Dios? know what God had to do? Coger de lo que había en Moisés To take the ones that had y in Moses depositarlo en los líderes. and deposit it Pero in the cuando el leaders. líder está vacío, But when the leader cuando el is líder empty, está hueco, but when the leader is cuando el líder empty, está en la carne, but when the leader is in the flesh, cuando el líder está casú, when the leader is in the flesh, mundano, vacío de Dios, empty from ¿qué God, le importa si viene o no he viene? they don't care if they come or not. ¿Qué salude si no quiere? Don't greet me if you don't want. ¿Tienen alabanza? Esto con alabanza va bien, pero seco. If it's praise, it goes down good. But if it's dress, Con alabanza esto baja bueno. with praise, it goes down good. Mira, ¿qué estabas haciendo? What were you doing? Lo que estabas haciendo te quedó bien bonito, ¿verdad? What you were doing came out very nice, huh? ¿Y la obra de Dios dónde está? And the work of God, where is it? No importa cómo queda, ya el pastor. It doesn't matter how it comes out. That's the pastor over there. Así es que tú piensas de la obra de Dios. Is that how you think of the work of God? Por eso David, eso tuvo que reprender That is why he had to después del rebuke cautiverio, after the slavery, porque hubo deportación because there were deportations de Babilonia para Israel. of Babylon to Israel. Pero ¿sabes lo que hicieron la gente cuando llegaron a Israel? But you know what the people did when they got to Israel? Empezaron a comprar casas, They started to buy houses, a arreglar sus casas, to fix their a houses, ponerlas to bonitas put them very y a poner beautiful, bonito todo lo que era de ellos. and to put everything beautiful Y that cuando was papá there. miró para el templo, And when y God cuando looked miró at para the, los muros, when he looked at the y cuando miró para la muralla, walls, aquello quedaba vergüenza. it was shameful. Pero su casa, But his home, eso estaba inmaculado. oh, but that was immaculate. Qué bonito, ¿ah? How beautiful, Qué huh? bonito. How beautiful. Qué bueno. How good. Papá tiene una libreta, te lo dije ahorita. God has a notebook. I told you earlier. Santo eres Dios. Hay veces que hay que cerrar el libro There are times that we have to close the book y decir, and say, la obra hay que pararla. the work, we have to stop it. Dios me necesita en su casa. God needs me in his house. Hay que parar la obra. We have to stop the work. Dios me necesita en su obra. God needs me in his work. Ya me dará tiempo para esto. I will have time for this. Pero no pensamos así. But we Santo don't eres think like Jesús. that. No pensamos así. We don't think like that. Santo eres mi Por Dios. eso es que echa el jornal en saco roto. Aleluya. Salario. El salario lo pones en saco roto. That is why your salary you put in broken bags. No te rinde. Do not give up. Te jalas esta You pull this y one no te alcanzas esta. and you can't reach this one. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tienes otras prioridades. Because you have other priorities. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu nombre. Gracias, Cristo. Yo voy a seguir el consejo de Dios. Escuche. I'm going to keep God's advice. Y el Aleluya. que me diga a mí aquí, And the one that tells me here, no tengo que usted no le ha hecho chance a nadie. Pastor, but what have you done? You haven't done anything Yo te to voy a contestar anybody. y no te esté malo. I'm going to answer you and don't feel bad. ¿Sabes lo que te voy a decir? You know what I'm going to tell you? Para que lo hagas hoy y lo dejas a medias todo después. For what? So that you can start it today and you leave it halfway later? Déjame que me reviente. Let me blow up. Deja que muera con los pies entre los zapatos, no Let me importa. die with my feet in my shoes. It doesn't matter. Dios me dará la recompensa God will give me the reward y te juzgará a ti. and he will judge you. Gracias, Dios. Ya pasar la página porque está más serio que voy para. Let me pass the page because you guys are too serious. Después, I'm sorry, And then later it's, perdóname. I'm sorry. Ay, perdón. You know, pastor, that I love Tú you. sabes, pastor, que yo te amo. You my pastor, my Mi pastor, mi pastor.
Samuel 17. 1 Samuel 17.